પરિવારને આંગણે આવેલા પ્રમુખ સાહેબનું જોરદારથી તાળીઓથી આપણે સ્વાગત કરીએ. અભિવાદન છે. लाल यालो बोझ राम को पड़ बोले मेरे मेरे आवर राम यावो बोझ राम को पड़ बोले राम मिलो मिलो लिलो मिलो लिलो मिलो राम मिलो मिलो बोझ रोग नावो राम बोझ राम को पड़ बोले लाल यालो राम पोपट बोले मेरे मेरे आवर राम यावो राम पोपट बोले राम लिलो 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 राम लिलो लिलो मोज रोग नावो राम